अब स्टेज पर जितने भी उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, साथ ही जितने हमारे हाज़िरीन यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और जितनी माँ और बहनें अपने अपने घरों में तशरीफ रखते हैं और जितने इस्लामी भाई अगर रोड पर हैं या कहीं भी तशरीफ रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है अपने दिल में दिमाग में रख लें। अब दुआए खत्म कुरान होने जा रहा है। दुआए खत्म कुरान के लिए अपने गांव हसनपुर मल्हनिया के बेहतरीन शख्सियत हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अनवर अली बरकाती साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग इस दुआए खत्म कुरान में शरीक हो जाएं। जिसमें तकरीबन 50 खत्म कुरान शरीफ 55 खत्म कुरान शरीफ का इतना बड़ा सुनहरा इंतजाम किया गया। नूर अला नूर है। हज़रात आइए अपनी मुरादें लेकर के आ जाएं और इस दुआ में शामिल हो जाएं। माँ बहनें बच्चे बच्चियां सब साथ तशरीफ करते रहें और अब एहतराम से बैठ जाएं और बैठ करके खत्म कुरान होंगे और इनकी हर अदा बहुत सारे लोग हैं खत्म कुरान पाक में इंशाअल्लाह समाप्त फरमाएंगे। तो जो हमारे सामने खड़े हैं आ जाइए, आप लोग आकर के बैठ जाएंगे। चौराहे रास्ते पे कोई बात नजर तो आ जाए और बिल्कुल अदब के साथ बैठ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि وتقصينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعل ربي إماما ورحمة ورحمة. اللهم فضل منه ما نسيت عني وما جئت وارزقني تلاوته أنا الليل وأنا النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن تلاوة حلاوة وكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بألف وبالختم وبالآي بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالدال زكاة وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالدين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدق وبالطاء ضياء وبالطاء طاعة وبالطاء نصر وبالعين
علما وبالغيب وبالفائفة فلا أحمد القاضي قرة وبالكافر كرامة وبالله وبالميم وعزة وبالنون نور وبالواو بالسماء وبالهاء هداية وبالباء بالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزله عليه أو من غير أو شك أو صحيح أو شك أو صحيح أو سوء إلحان أو تعديل عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو غير لسان أو وقف بالغير وقوف أو إضغام بالغير وضم أو إظهار بالغيب بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعلام بغير ما قدر أو قلة غضبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا بالجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر موسى وعلى الصراط وفي الجنة رفيقا من النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا مع الكرام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مزهد النور ونور الأرشد سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا رب برحمتك يا رب. لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. अब आपके सामने दो चार हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ाल मुस्तफ़ा साहब क़िबला ज़िया सूरी तशरीफ़ ला रहे हैं समाअत करने। على حبيبك
मुस्तफा
अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिना व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिक्र की महफिल सज रही है, आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करें, विर्द करें और अपने आंखों को बंद करके करें। और ये विर्द करने के लिए हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद लियाकत हुसैन बरकाती दामन बरकातुहुल कुदसिया तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग अगर साथ रहे हैं और समाप्त रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं तैयारी कर दो पहलू अगर आए, दोनों पहलू बैठ जाए और नायक जैसा वसीले बैठे रहे, बैठ सकते कपड़ा कर लीजिए, जिक्र में शामिल हो जाइए। आप भी कुछ जिक्र में शामिल हो जाए, बैठ जा, नमाज की शक्ल में बैठ जा, चाहे वैसे ही बैठ जा। मेरे साथ हर बार मान पड़ेगा। दिल से पढ़िए, दिल जमीन के साथ पढ़िए, आपको खुद बदल लीजिए इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा
रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह